नमस्कार दर्शक बंधु तो आरसीबी जितला बोलिकी आम सांग सहित मद्यपान करी भोजी करी छात उपर शोलु एपटे सका 9टार मो गर्लफ्रेंड सहित मोर देखा कर किंतु लेट हो गला। आसतु देखा कौन कौन घटुची ए भिडियो रे। 9 बजी सारा ना राति मत आरसीबी जितला बिना खाली मद पीऊँगी मरी मो गर्लफ्रेंड को देखा कर 9 बजे ये सारा मत मद पी शोई पड़ी उठबो उठू जा उठ 9 बजला ना उठू ची 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 हे भगवान बोले तो कान डुंगुचु कान तो जो बिना सारा मद पीकी राति सारा 9 बजे तक मत शोदेलु मोर आड़े के लेट के काम केते मद पीलु भाव ड्रीम 11 जितलु नै बो की ड्रीम 11 आउ काल तो आईपीएल मैच सरला ड्रीम 11 जितबे की 3 करोड़ जीती धुआ कारण जीत दिया मैच सोला भाई आईपीएल मैच सोला काली हेती लगे हमें फेस्ट कॉलेज भोजी गले मद पीका छात ऊपर उठू 9 बजे ना बोले आदर किरा मन अछि किछि मन नै तो आईपीएल मैच सरी गला विराट कोहली जदी जीती गला आरसीबी टीम खेल के कान कोन हार गले मैं गाली नहीं दे सकता। यार क्रिकेट प्रेमी हेरे तू आरसीबी के विराट कोहली जदी जानना या कोन क्रिकेट देखु जदी खाली मद पी जानि जो बोलसे छाड़ से कथा मो मुंड पीड़ा हलानी चल लेंबू पानी दे मो मुंडा पीड़ा हो जे लेंबू पानी पीले किसी काम नहीं जस्ट आउ पेके पेके मार देला जदी मुंड पीड़ाटा सकाळी आ जना नहीं पड़े आ पेके पेके जस्ट छुटिया पैकेट लहा पी देबा पड़ो हो चल विराट कोहली जितवा खुशी रे टिके टिके मारी देबा अरे नाई रे नाई रे नाई रे नाई मद पीबी नाई मधुआ है भी नहीं मद पीबी नहीं मधुआ है भी नहीं मद पीबी नहीं नाई रे ओहो भगवान की फोन गला ना बैठा हेलो हेलो हाँ ना टाइम के थेला ना देखो तो टिके तुम मोबाइल रे टाइम ना कि तुम मोबाइल रे घंटा ना मते टाइम पचारो जो तुम देखो ना टाइम टिके आगो देखो हौ देखु 9:30 टाइम हला ना एते टाइम हला ना आउ केते बेला सो मते देखा करे ए राति सांग मान सहित पार्टी कलु आरसीबी जितला जे हेति पार्टी कलु तो से लेट हो गला टिके जल्दी आसवा कथा जल्दी आस नहले मु घर को पळेबी ओहो मैं तो बाहली काठी करके सांगे सांगे घर बाहरी बोले पेंट शर्ट खाली पिंधले पड़े लुंगी पिंधि जाइछले हौ आस हले मु अपेक्षा करी जे और सांगे सांगे हम घर बाहर ले पेंट शर्ट पिंधि तुम थो टिके वेट करो हाय धनो मो बाल धन तुम मते एकला देखा करू जे कि आ काकू देखा करू जे यार इटा तो होजी मोर एचएफ डिलक्स बाइक एटा बुलेट ट्रेन हे जे तुम पाकरे मु भों के आसी के पहुंची जेबी किनुनो गुटे हां किनी दो न गुटे बुलेट ट्रेन रे मो बापा जेंति जहाज जाल जे मु किनी के आनी के थोई देबी आ नाई तो कोन पाई कहू जे धीरे धीरे एचएफ डिलक्स गाड़ी हेते धीरे धीरे आसु जे मो 60 70 स्पीड रे आसु जे आ तुम कहबो म केते लेट कोन पाई हला 4 5 टा को देखा करी आबो एते संदेह कलो मु तुमका हन ए गाड़ी तो तुम बिक्री है न गाड़ी टाइम न केते वर्ष भाई पुराना गाड़ी हां धन तुम गुटे कथा कहबी रागिबो न जदी कहबी तुमे भी तो धन 10 वर्ष लाना तुमको भी फल पाउजी 10 वर्ष लाना तुमको व्यवहार करी करी आसु जे तुमको चेंज करके नुवा माल सेटिंग करले केमि हो जे डार्लिंग मते छाड़ी दे तुमका के भल पाएबो मु तो एकला तुम आ काकू सेटिंग करबो एई जे तुम मुंडो बाल तुम सेटिंग करू करू ना थिबो बाल ना खाइबो चिंता करू नाइ धन मु भी तुमको छाड़बी तुमे ही मोर सब किछि बुझ पाल लगे तुमे तुम बिना मु काकू छाड़ी के भल पाइबे ना तुमे तुमको जदी छाड़ी देले मु जानि जे मो से तो केही पटबे नाही केही सेटिंग हेबे नाही हां तुम तो आज मत नाही तो थाओ थाओ मते आ जी मारो नाही तमे काहू ना पहले जी मारा पे जे मते मारो जो एला पूरा प्योर देसी मद ए नाइ मो धनो सेटा सांग माने सिना डाकिले बोली कि टिके जस्ट आरसीबी जो जितला हमर विराट कोहली जितला जस्ट टिके काली राति रे फिस्ट करथुलु भुजी करथुलु सेटा टिके मार दे जाओ तुमे को जो मद पियो तुमे मते मधुआ सहित समान कर दो मु तुमको भल पाउछि बाहाबी बोली जे तुमे एमती मद पी के आसबो हले मु तुम काकू बाहाबी अरे तुमे कोन मद को बाहाबो कि तुमे मते बाहाबो करो वीडियो करो हला स्टार्ट हला मु
ଆଜିଠୁ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ମଦ ପିଇବି ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ପୋଷିବ। ଇତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ୱାଇଁ। ଏଥରକା ଖୁସି? ଦେଖ ଧନ ତମେ 10 ମହଲି ପିଉଛ ତମ ନାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁର ପୋଷିବି। ଆଉ ଏଡ଼କି ମୁଢ଼ି ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଏଡ଼କି ମୁଢ଼ି ପୁରା ରଖିଥିବି ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଛେଚିବି। ଆରେ ଧନ ଏତେ ଦୂରରେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କମ୍ ସେ କମ୍ ହକ୍ଟେ ତ କର ମୋତେ। ଧନ ଭଗବାନ ସାରା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି କହୁଛି ଯଦି ମୁଁ ମଦ ପିଇବି ସେ ମୋତେ ବାହା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷତି ବାଳ ନା। ସାରା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି 3-4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତାକୁ ଘର ମାଇନ୍ସରେ ପଇସା ଗଲେ 3-4 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଏହି ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଯଦି ସେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ମଦ ପିଇକି ତା ହିସାବରେ ବାଉଳା ହେଇଯିବି ସେ ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ନାହିଁ ପାଇଲେ ମୁଁ ଫସିଯିବି। ଆଜିଠୁ ଆଉ ମଦ ନାହିଁ ପିଏ ନାଇଁ ପିଏ ମଦ। ସାଙ୍ଗ ମହୁଲି ଏଇଟା ଧରିକି ଆଇଛୁ ତ ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୁଲେଇ ଦେବା। ମହୁଲି ଧରିକି ଆଇଛ? ହଁ ବସ। ଯେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତମକୁ। କହ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଆଉ ମଦ ନାହିଁ ପିଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି କି ତୁମେ ଯଦି ମଦ ପିଇବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ତୁମକୁ ବାହା ନାହିଁ। ସେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଆରେ ତୁମେ ସିନା ସାଙ୍ଗ ମୋର କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି 3-4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ। ହଉ ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଢାଳି ଦେବୁ ଆଜି ଦିନଟା ପିଇଦେବା। ବେଶୀ ନାହିଁ ଏତିକି ଲେଖା ଢାଳ। ବେଶୀ ନାହିଁ ଚାଖଣା। ସାଙ୍ଗ ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେଲେ ଚଳିବ କି? ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେଇକି ଦେଖିବା ନହେଲେ ନାହିଁ। ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଅଛୁ ତମ ପାଇଁ ସେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅ। ସେ ଯାଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛୁ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବି ଦେଖିବା ହେଲେ ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ୟୋର ଗୋଲ୍ ନଟ୍ ଏ ହୋଲ୍। ଓକେ ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ୟୋର ହୋଲ୍। ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ୟୋର ଗୋଲ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ହୋଲ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସିନା ଆଜି ମଦ ପିଉତେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ଆମେ ଦିନେ ଦିନେ ଗାନେ ମରେ ହେବା। ଆରେ ୟାର ତୁମ ମଦ ପିଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲିକି ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ମତେ କୁହ? ଜାଣିଛ ତ? ଆଉ ନାଇଁ ପିଇବା ହେଲା ତମକୁ ନିଶା ହେଇସାରିଲା ନା? ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବୁଟରା ପିନ୍ଧିକି ତ ଯା। ନାଇଁ ହିନ୍ଦ୍ ହେଲା ମୁଁ ଚାଲି ନାଇଁ। ଆମେ ଯିବା। ହଉ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିକି ଆସିବ ରେ ମଦ ଗୁଡ଼ାକ ପିଇକି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ବାଟରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତମେ ଦେଖିକି ଆସିବ ତମକୁ ନିଶା ପଇସା ହେଇଯାଇଥିଲେ ତମେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସାରା ଇଜ୍ଜତ ପଡ଼ିଯିବ ମୋର। ହଉ ସାଙ୍ଗ ତୁ ତୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯା। ଆମେ ମଦ ପିଇନୁ ଆମକୁ ନିଶା ହେଇନି ଆମେ ଆମର ଯିବୁ। ହଁ ତମେ ଦେଖିକି ଆସିବ। ଖତମ।